बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम सबक नंबर 3 का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। हमने निस्फ़ हिस्से की रीडिंग की थी, जबकि बकिया निस्फ़ हिस्सा रह गया था। वजह ये थी कि सबक तवील था और एक ही नशिस्त में पढ़ना मुश्किल था। आइए हम सबक के दूसरे हिस्से की रीडिंग करते हैं। यहाँ से ये एक मुकालमा है और यहाँ से जो बातचीत शुरू हो रही है वो हसन से शुरू हो रही है। हसन सवाल कर रहा है, आप खेती बाड़ी का काम कैसे करते हैं? मामू जान, पहले खेती बाड़ी का सारा काम बैलों से लिया जाता था। बैलों की मदद से खेतों में हल चलाते, कुओं से पानी निकालते, गंदम की गहाई करते थे, मगर अब इनकी जगह मशीनें और आलात आ गए हैं। आला की जमा आलात कहलाते हैं, औज़ार को कहते हैं आला औज़ार, आलात ज़्यादा औज़ार। अब ट्रैक्टर और इनसे चलने वाली ज़रई मशीनरी ने ज़रई जो खेती बाड़ी के काम आती है, मशीनरी ने खेती बाड़ी के काम को बहुत आसान और तेज़ कर दिया है। इसी तरह अब कुएं बहुत कम नज़र आते हैं क्योंकि उसकी जगह ट्यूबवेल ने ले ली है। बिलाल, मैंने तो सुना था देहात में कच्चे मकान और कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ बिजली और फ़ोन भी नहीं होता, मगर यहाँ तो ऐसा नहीं। नाना जान, बिलाल बेटे, आज से कुछ अरसा पहले देहात ऐसे ही थे जैसे तुम बता रहे हो। अब देहात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। कच्चे मकानात की जगह लोगों ने पुख्ता मकानात बना लिए हैं, पुख्ता पक्के मकानात को कहते हैं। देहात में सड़कों का जाल भी फैला दिया गया है। बहुत से देहात में बिजली पहुंचा दी गई है। मोबाइल फ़ोन तो अब हर गांव में नज़र आता है। यहाँ बच्चों के जहन में जो सवालात आ रहे हैं गांव के मुतालिक, बच्चे वो पूछ रहे हैं और नाना जान और मामू जान उनके जवाबात दे रहे हैं। तो ये एक मुकालमा है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान गुफ्तगू होती है, उसे मुकालमा कहते हैं। ममानी जान, जब लाहौर गई थी, सब्ज़ा देखने को तरस गई थी। सब्ज़ा सरसब्ज़ चीज़ें जैसे घास वगैरह, हर तरफ मकानात, कारोबारी मराकज़, दुकानें, कारखाने, सड़कें और उन पर दौड़ने वाली गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। सच पूछे तो मेरा दम ही निकलने लगा था। दम निकलना, जान निकलना। इधर हमारे घर के बाहर निकलो तो जहाँ तक नज़र जाती है हरे भरे लहलहाते हुए खेत ही खेत नज़र आते हैं, लहलहाते हुए, हवा से हिलते हुए। नानी जान, मैं भी शहर जाने से बहुत घबराती हूँ। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखकर मेरा भी दिल घबराने लगता है। उनके शोर से मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। धुआं फ़ज़ा को इस कदर आलूदा कर देता है, आलूदा गंदा, कि सांस लेना दो भर हो जाता है। मैं शहर के रहने वालों को दाद देती हूँ। दाद देना, शाबाश देना। भाई, बड़ा हौसला है उन लोगों का जो इस माहौल में रह रहे हैं। अहमद के अब्बा जान, असल में शहरों की आबादी में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है, बेतहाशा बहुत ज़्यादा। पहले देहात में 75% लोग रहते थे, यानी उनके कहने का मकसद ये है कि जैसे हमारे पाकिस्तान की आबादी है उसमें से 75% लोग देहात में रहते थे और 25% शहरों में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी के बढ़ते हुए रुझान की वजह से, बच्चों नकल मकानी कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट हो जाएं, दूसरी जगह चले जाएं, और रुझान कहते हैं किसी चीज़ की तरफ तवज्जो और झुकाव को, तवज्जो झुकाव। नकल मकानी के बढ़ते हुए रुझान की वजह से अब 70% से भी कम लोग देहात में रह रहे हैं, जबकि किसी जगह लोग ज़्यादा होंगे तो गाड़ियाँ और शोर भी ज़्यादा होगा। हसन, फूफा जान, लोग देहात से शहरों में क्यों जाते हैं? ये अहमद का जो मामूजाद भाई है वो अहमद के बाबा से बात कर रहा है। अहमद के अब्बा जान, देहात में कारोबार के मौके कम होते हैं, लोग रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। इसके अलावा शहरों के मुकाबले में देहात में तालीम और सेहत की सहूलतें भी कम हैं। बहुत से तालिबे इल्म तालीम हासिल करने की गर्ज से शहर के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिला ले लेते हैं। इस तरह बेहतर इलाज मुआवजे के लिए भी लोग शहरों में जाते हैं। इन सब चीज़ों से शहरों की आबादी बढ़ती चली जा रही है। यानी ये असबाब बताए गए हैं लोगों के गाँव से शहरों की तरफ मुंतकिल होने के। इसी को नकल मकानी कहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना नकल मकानी कहलाता है। अगर ये मुंतकिल होना अल्लाह ताला के लिए हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो, तो हिजरत कहलाता है।
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اگر یہ منتقل ہونا کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہو تو نقل مکانی کہیں گے۔ حسن، ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے، شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ احمد کی امی جان، بیٹا شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں، بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں۔ بچوں، جیسا شہر کا نقشہ کھینچا گیا ہے، بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ شہروں میں ایسا ہی ماحول ہے، آج کل لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی کم ہی شریک ہوتے ہیں، ہمسائے کا بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ کس حال میں ہے، جبکہ گاؤں میں ابھی بھی حالات بہت اچھے ہیں، بہت بہتر ہیں، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے سے میل جول رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے یہ کام آتے ہیں، جبکہ شہروں میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ حسن، اچھا پھپھو جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ نانا جان، بھئی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا، دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے، دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے، اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے گا۔ احمد کے ابا جان، میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں۔ احسان دانش ایک شاعر ہیں، بہت مشہور شاعر ہیں، انہوں نے اس کے شعر سنائے ہیں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے۔ احسان دانش کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، یعنی سادہ رہن سہن جو ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں احسان دانش۔ وہ کہتے ہیں کہ سادہ رہن سہن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زر نگار، یعنی تیرا دامن سادگی کے باوجود بھی سونے کے خوبصورت نقش کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ پھر ہے، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میرا دل مجھے اس بات پر اکسا رہا ہے کہ میں جو محفل کی جدائی ہے وہ برداشت کر لوں، محفل سے دور ہو جاؤں، شہر کی رنگینیاں چھوڑ دوں، یہیں رہنے لگوں، یعنی انہیں شہر کی رنگینیاں اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی، اتنی پرکشش نہیں لگتی جتنا کہ دیہات کا رہن سہن اور دیہات کا ماحول، اسی لیے انہوں نے شہر کو چھوڑ کر دیہات میں رہنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ سبق کا دوسرا حصہ تھا جو کہ ریڈنگ پر ہی مبنی تھا۔ بچوں، ریڈنگ کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سبق کو پڑھیں اور بس گزر جائیں، سبق کو پڑھیں، سمجھیں اور کچھ ایسے فکرات سوچیں جو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوں، جن کے ذریعے آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہوں۔ ضروری نہیں کہ دیہات اور شہر کے جو کہہ سکتے ہیں کہ موازنہ یہاں کیا گیا ہے یا جو تفرقات بتائے گئے ہیں، فرق بتائے گئے ہیں، وہ یہی ہوں صرف، اور بھی بہت سارے فرق ہوں گے شہر اور گاؤں میں، تو آپ یقیناً سوچ کر لکھ سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوں۔ اس طرح آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ بڑھے گا، آئندہ آپ خود لکھنے کے قابل ہو سکیں گے، اپنے خیالات کا اظہار کرنا سیکھ سکیں گے۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ اس سبق سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور میری کہی گئی اور بتائی گئی باتوں پر عمل کریں گے، تو آپ لوگ بہت کچھ سیکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔